Placement of office. Pursuant to paragraph 1, section 1, special orders number 11-01, Samar Provincial Police Office, dated November 5, 2012. I hereby relinquish my position as Chief of Police, Calbayog City Police Station, Calbayog City, effective this day, and I sign. For our Regional Director, Police Chief Superintendent Elmer Soria, sir. Our Provincial Director, Police Senior Superintendent Eusebio Boy Meo, sir. Our City Mayor, Mayor Onad Aquino, to include his members of the Sangguniang Pangungsod. Our incoming Chief of Police, Colonel Lim, my friend Elmer Cinco, members of the media, my friend Ike Macasa, best friend Royal Victor, Ivy, and to my colleagues, good morning. Before, I am wondering why some of our senior officers I observed air grievances during this kind of ceremony. I do now encounter. My position dictates that this is a chance to express gratitude for relinquishment of post. To say thank you, this is a chance and happiest moments, precious moments to say thank you to my colleagues, to our constituents who happens to be my fellow Calbayugnons who actively took part in our campaign against criminality. Napakaswerte ko rin sa araw na to. Biro mo yung iniinuno nating regional director na may puso at dugong Samareño she'll be the one to observe this morning activity. Days after regional director took office, he visited our place. Sir, nasa quarters po ako nun, sir, eh. My friend, Nini Croda, knock the door. Sabi niya, sir, si Ardi nandyan. I immediately went out, sir. Sabi ko, nagtatanong, sir, talaga ako actually. Sabi ko, saan si Ardi dyan? Sabi ni Nini, ayun, sir, yung pinakabatang tingnan kumpara kay Sir Briggs Unay. But in truth, sir, my emotions truly express high moral feelings na may pag-asa pa pala akong maging general na katulad nyo. Ganyan po ata, sir, kasi ang standard ng PME class dito eh. Puro bata kagaya ni Sir Viclo at kung titingnan. With my provincial director, Sir Boy Mijos, inform me. Sabi niya, Punyong, prepared ka na dyan. Si Sir Boy kasi, parang tatay ko na ito eh. Kasi called me Punyong. Sabi niya, prepared ka na dyan at pinakalawit ka na lang mayor mo. May papalit sa'yo na mas matibay pati sa'yo. Dahil inaanak nito sa binyag. Siniisip ko, sir, talaga, totoo, kala ko mas bata sa akin eh. Yung pala, mas gwapo lang pala sa akin. I immediately answered, Sir Boy. Sabi ko, sir, lagi naman ako prepared daw. Sabi mo nga sa akin nun, na pag-alis ka dyan. Opo, huwag kang mag-alala. Apo niyo, huwag kang mag-alala pag umalis ka dyan. Dahil pag ako nag-RCDS, gagawin kitang SDS. Yan, di ba? Wala na sa pamilya. Pero sir, sigurado dito sir, yung bata mo, si Major Philip Tad, pati si Bong Lungsod, lagi kasama sa Drizal Ceremonies yan. Tapos panhindi elements. Dahil snappy yan, sir. Diyan. Sa ating matipuno at walang kakupas-kupas ng City Mayor, ninong ko yan. Kaya manang-mana ako dyan sa kakisigan. Thank you for the 10 months trust and confidence you gave me. This is a great challenge, an interesting experience.
Dili ko nakita ang uhod na sangkay nga imo matatapuran. Sangkay sa imo atubangan, sangkay nga nilingi, oras imo kinahanglan. Hope and pray. Mayor, makabot na gatuntan nato na umod nga morayo. Umod nga pag-ugop sa atong mga kasangkayan nga nahigugma sa aton. Mawari iba inok, kundi kabubuason sa atong kabataan. Mahirayo sa droga, mahirayo sa krimen. In my short stay as your chief of police is a remarkable task. 14 months, we have arrested a total of 74 wanted persons. Most of them high-profile personalities in a high-profile cases. And we have filed 72 cases against those malefactors committed criminal offenses. Diri liwat namon masisiring mayor na tuang nga isakto na ini nga amon mga accomplishments. Kay maaram kami nga magpupuno na sini ang atong bagong nga chief of police, si Sir Lobilon. Putron ko sa akong mga kaupod, salamat sa iyo ora-ora nga tanan. Diri kit ma-acknowledge sa regional headquarters sa Samar PPO kung waray ang iyo kinasing-kasing nga pagtubok pag-implementar sa tama ang danining nga PRODA, kanining nga nauray, kanining nga palasyo, to the rest of the officers. Salamat, Uraura. Salamat, liwat sa ating kabugtuan, kan ating sinan, nga permi na mamati sa programa, kan manuin tuwing nga beso, tuwing may daak interview, anak akong bugto si Evelyn, si Yaya, nga permi na hatag sa akong allowance, anak akong bugto si Janet, para himo sa akong speech, anak akong bugto si Leonard, ang akong kabataan, mga maray permi din inampo, kundi ang marilipag didi, kaya kung ako magbantay sa era, ako di mo nira yayo. Yan siyempre, yan siyempre, saan mo rin na hutok kira? For those tayo offended, for those I offended, my detractors, pasensya na ba? We're just doing a mandated task in a legal and a professional way. Dili unta niyo tanong pagdumot. Wala iba kang ginkikita kundi namon mga failures, namon mga wrongdoings. Magbago na kita, we will still young in the police service. And some of you detractors, few more years, you may leave our beloved profession. Please, leave a legacy that our fellow Calbayogans may admire you most. Ang pukit na tanan, makaput naton anungod na kabubuhason sa natong kabataan, kabubuhason sa aton kalugaringon, ng kabubuhason ng murayaw nga atong syudad. God bless Calbayo. Salamat sa inyo tanan.